श्री माँ अरविंद शक्ति पाठचक्र एक भक्ति अर्घ्य निवेदन करने आज आम सह अच्छा ममता अपा को अनुरोध कर ममता पंडा बांगो एक भक्ति अर्घ्य माँ पाद पद्म निवेदन करेंगे। माँ करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। पाठचक्र उपस्थित समस्त दिव्य भाई को मोर आंतरिक प्रणाम। पूज्य भवेश भाई को मोर प्रणाम। माँ आंदुआ पथरे आरपी देइछि मिछि मिछि लुचकाली माँ मिछि मिछि लुचकाली सजाड़ी सुजुड़ी देई जीव माँ सत घरटी तोली माँ सत घरटी तोली आलुआ पथरे अरपी देइछि मिछि मिछि लुचकाली माँ मिछि मिछि लुचकाली सज फूल तार घर करणारे तुमरी महक ढाली माँ तुमरी महक ढाली आलुआ पवन निखिल मनरे तुम छवि थिबी तोली माँ तुम छवि थिबी तोली अशेष सुखरे जरी असरा वेदना शिखरे चैबी माँ असरा वेदना शिखरे चैबी हृदय जागर जाली माँ हृदय जागर जाली आलुआ पथरे अरपी देइछि मिछि मिछि लुचकाली माँ मिछि मिछि लुचकाली सजाड़ी सुजुड़ी देई जीव माँ सत घरटी तोली माँ सत घरटी तोली तुम छुआ लागी नुआसी हरण रकते पड़ुछि जमी माँ रकते पड़ुछि जमी हृदय जमुना बहुछि उजनी हृदय जमुना बहुछि उजनी अमृत सागर चुमी माँ से पीयूष धारा छुई माँ से पीयूष धारा छुई निखिल मानस मरण जागिब माँ निखिल मानस मरण जागिब देवतार स्वप्न नेई माँ देवतार स्वप्न नेई माँ देवतार स्वप्न नेई माँ वंदे मातरम। धन्यवाद अपा। प्रति रविवार अपराह्न 4टारे एक ग्रंथ आलोचना होई आसुछि द ह्यूमन साइकल मानव जुग चक्र। प्रभुंकर अनेक ग्रंथरो ए ग्रंथटी भी साधक मानक पई उपादेय बहुत सुंदर भाव
ମାନବ समाजर कौन स्थिति थिला भविष्यत कौन हम बहुत दिन आगु 1949 मसीह बहीटी पब्लिश होता प्रभु लिखी 1916 मसीह 1918 मसीह आज आज आम मान सुजोग होती से ग्रंथटी आलोचना करने आम सह अच्छा आमर प्रिय परिचित भवेश भाई जॉइन हेबे आमे गोटे 2 मिनट यही पुस्तक को टिके अध्ययन करवा द ह्यूमन साइकिल इंग्लिश पुस्तकटी द साइकिल ऑफ सोसाइटी चैप्टर टी आरंभ होई पृष्ठा 9 आरंभ हबो आज ता पूर्व आलोचना होइथिला ओडिया पुस्तक रो टिके मो आलोचना करे जे हमरा कविता गुडाक जो लेखा हुए आमर बुद्धि कल्पना को लेकरी से सब आम गोटे विलास आ कल्पना चित्त विनोद बोली आमे मनोरंजन नेउ एवं किछि किछि ता भीतर सब खंजा होई थाए मनोरंजन पाई किंतु प्राचीन काल रे व्यक्ति मान जो कवि बोली कहतला से माने गोटे गोटे द्रष्टा थिले सत्य रहस्य उद्घाटन से माने करि पारथिले कल्पना शक्ति माने से माने किछिंदी सभा संकीर्तन बुझु नथिले कल्पना माने से माने भगवत सदन रे एक उपासक बुझुथिले जहाँकि एई अलस अलिक कथा सब एकाठी गुंथिबा लागि नियुक्त रहउनथिला मात्र कठिन प्रच्छन्न सत्य गुड़िक प्रतिरूप गढ़िबा लागि जार प्रयास होथिला एपरिक वेदर रचना शैली केवल एक गंभीरपूर्ण उद्देश्य साधन लगी अलंकार उपमा गुड़े व्यवहार होता ता एक सत्यर तात्पर्य बहन कर आनीपारे बोली आशा कराउतला प्राचीन काल रे जो कवि माने लिखुतिले कविता गुड़िक किंतु केवल आमोद देबा पई भावना रे एक कौशल कृति योग्यता पे आदौ यार उद्देश्य नथिला प्रतिरूप रे कल्पना कहले ऋषि माने अनुद्घाटित कौन सत्यर उद्घाटनकारी एक प्रतीक बुझिथिले एवं यार व्यवहार करा जातला कारण न्याय युक्तिमूलक बा व्यवहारिक भावना क्षेत्र रे कामरा आसुथिबा अथवा केवल भौतिक उपरिष्ठ भागस्थ अर्थटी को प्रकाश करि पारथिबा एवं बुद्धि प्रसूत निर्दिष्ट अर्थ शब्द जहाँ प्रकाशित होई पारिबो आदौ कोन संभावना नथला व्यवहृत प्रतिरूप कल्पना मनर समीप रे तार एक ज्योतिर्मय व्यंजन आनी दे पारथिला से ऋषि दष्टा मान सकाशे सृष्टिकर्ता शरीर रूपी यही प्रतीकटी केवल एक प्रतिरूप मात्र ही नथिला यह एक दिव्य सत्यमय को प्रकाश होता मनुष्य समाज रे से माने ही जड़ तथा जड़ातीत विश्व रे आपना को अन्यथा प्रकाशित कर रखे परम विश्व पुरुष को जीवन भितर मध्य प्रकाशित करिवार एक प्रयास ही बुझुथिले प्राचीन कालर कवि माने मनुष्य विश्व जगत एमाने उभय होउचंदी से गोटे प्रच्छन्न परम सत्यर प्रतीक मात्र से माने केवल तांकरे प्रकाश मात्र बहुत सुंदर भाव प्रभु लिखिं यार आलोचना भाई को मो अनुरोध से भाई उपस्थित अच्छा भाई वंदे मातरम भाई प्रणाम आलोचना रखंत ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚେପ୍ଟର ଦ ସାଇକେଲ ଅଫ ସୋସାଇଟି। ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଆମେ ପେଜ 9 ପାରାଗ୍ରାଫ 6 ରେ ଅଟକିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
କହିଛନ୍ତି to us poetry is a revel of intellect and fancy. ବାସ୍ତବରେ এই କବିତାର ଗୁଡିକ ଏଠି ଆସିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମ ସମାଜଟି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଆମେ କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ଆଣିକି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ମହାଭାରତର ଧାରାରୁ, ରାମାୟଣର ଧାରାରୁ, ବେଦ ଉପନିଷଦର ଧାରାରୁ, ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡିକରୁ ଆମେ ଅନେକ ସତ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଆମ ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ହେଉଛି ରେଭେଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସି, ବୁଦ୍ଧି ବା କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତାର ଗୋଟେ ବିଳାସ। ଇମାଜିନେସନ ଏ ପ୍ଲେ ଥିଙ୍ଗ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ ଭାବି ଆସିଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ, ପ୍ଲେ ଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଖେଳନା ଭଳି କଥାଟିଏ। କେଟରର ଫର ଆୱାର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ, ଆମ ବିନୋଦନର, ଆମ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବା ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଆମକୁ ପୂର୍ତ୍ତ କରୁଛି। ଆୱାର ଏଣ୍ଟରଟେନର, ଆମ କବିତା ଗୁଡିକ ସତେ ଆମର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନକାରୀ। ଏଣ୍ଟରଟେନର, ଦି ନଚ୍ ଗାର୍ଲ ଅଫ ଦି ମାଇଣ୍ଡ, ସତେ ଆମ ମନ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀ। କବିତାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ କାଳକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା, ସଂସ୍କାର, ବହୁ କଥାକୁ ଆମେ କବିତାରୁ ଆଣିଛୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? ବଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ, ପୁରୁଣା କାଳର ମଣିଷ, ଦି ପଏଟ୍ ୱାଜ ଏ ସିୟର, କବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଜଣେ ଋଷି। କାରଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଆମେ ଋଷିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ, ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଆମେ ଋଷିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ। ବେଦମାନେ ତ ସହଜରେ ଋଷିମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଗୁଡିକ ଋଷିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏ ରିଭିଲର ଅଫ ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ସ, ରିଭିଲର ଅଫ ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ସ, ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ସ କହିଲେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଯେ ରିଭିଲ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଭିଲର, ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନକାରୀ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଦିଶୁନାହିଁ, ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି, ସେଇ ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକାଶକାରୀ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ବା ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନକାରୀ, ରିଭିଲର। Imagination, no dancing quotation, but a priestess of God's house commissioned not to spin fictions. ଯଦି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଯେଭଳି ବୁଝୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ନଚ୍ ଗାର୍ଲ ହେଇଥିବ, କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହେଇଥିବ,
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତାଟି କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସେ କଣ ସେମିତି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତାକୁ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନକାରୀ ନର୍ତ୍ତକୀର ଭୂମିକାକୁ ନେଇଯିବେ କି? ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଭା ନର୍ତ୍ତକୀ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କଳ୍ପନାକୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ବୁଝୁଥିଲେ। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କୋଟିସନ ନୁହେଁ, ସଭାରେ ନାଚୁଥିବା ବା ରାଜସଭାରେ ନାଚୁଥିବା ନର୍ତ୍ତକୀ ନୁହେଁ କଳ୍ପନା। କଳ୍ପନା ହଉଛି ଜଣେ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍, ପ୍ରିଷ୍ଟରୁ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍, ଉପାସିକା, ଯେ ଉପାସନା କରନ୍ତି କାହାଙ୍କର ନା ଇନ୍ ଗଡ୍ସ ହାଉସ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଘରର, ଭଗବାନଙ୍କର ସଦନର, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉପାସିକା ହେଉଛି କଳ୍ପନା। କଳ୍ପନା କହିଲେ ଇମାଜିନେସନ, କମିଶନ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ସ। କଳ୍ପନା ଯେମିତି ଏଠି ଫିକ୍ସନ ଗୁଡିକୁ, ମାନେ କଣ ଫିକ୍ସନ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କବିତା, ସାହିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଫିକ୍ସନ କହୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା କଥା, କଳ୍ପନାରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଥିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ କୌଣସି commissioned not to spin fictions but to image difficult and hidden truths। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ଲୁକ୍କାୟିତ, ହିଡେନ୍ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକର ଇମେଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିରୂପ ଗଢିବା ପାଇଁ କବି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। Even the metaphor or simile in the Vedic style is used with a serious purpose। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଟାଫର, ମେଟାଫରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ଯୋଉ ସିମିଲ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପମା। ଅଳଙ୍କାର ଉପମା ଦେଲେ ତ କବିତା କାବ୍ୟ ହବ, ତା ଦେହରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଅଳଙ୍କାର ନଥିଲେ କାବ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଧୁନିକର ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ, ସେଠି ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କବିତା ଗୁଡିକ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ରାଗ, ଅଳଙ୍କାର ଏମାନେ ସବୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ। ବଡ ବଡ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଢିବେ, ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ସବୁ, ତେଣୁ ଏଠି even the metaphor or simile in the Vedic style, ବେଦର ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଉପମା ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, is used with a serious purpose। ସେଗୁଡିକ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, and expected to convey reality। ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ବା ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପିତ କରନ୍ତି, କନଭେ କରନ୍ତି, ଜଣାନ୍ତି। not to suggest a pleasing artifice of thought। କେବଳ pleasing artifice of thought, ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ଆମୋଦ ଦିଗ, ପ୍ଲିଜିଂ ଆର୍ଟିଫିସ୍ କୁ ଅଫ୍ ଥଟ୍ କୁ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମୋଦ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। କବିତା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ରୂପର କଥା ହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଯେମିତି
କବିତାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ସିଂହକଟି ବହି ଲେଖିକି ବଡ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଥିଲେ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି, ବଡ ସିରିୟସ ଲେଖକ। ସେ ଥରେ କହିଲେ, ଆମେ କବିତାକୁ ନେଇକି କୋଉ ମରୁଭୂମିରେ ଛାଡି ଆସିଲୁଣି, ତାକୁ ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ନେଇକି ମରୁଭୂମିରେ ଛାଡିଦେଲୁଣି। ସତରେ ସେଥିରେ ଲାଳିତ୍ୟ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଇଏ ମେଟାଫର ସିମିଲ ସେ ସବୁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଗଲାଣି। ହୁଏତ ସେଠି ରୂପକଳ୍ପ କିଛି କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଅବଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏତେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଖାଲି ସେତିକି ଅଭିଯୋଗ ତା ଉପରେ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ। ଯେ ସେ ସତ୍ୟର କଥା କହୁ ନ କହୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାବନାର କଥା ବି କହୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଏତେ ଆତ୍ମନେପଦି ହେଇ ପଡୁଛି, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଉପାଦାନଟି, ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟି ଦବା କଥା, ସେଇଟା ସେ ନ ଦେଇ ପାରିକି ବରଂ ମଣିଷଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି। ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କବିତା ଉପରେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବା ତାର ସ୍ୱୈରାଚାରର, ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାର ସେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତିମାନ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଗଢୁନା କାହିଁକି, ସେଇ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ସିରିୟସ ପର୍ପସକୁ ନେଇ ସେମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇଫ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସେଇଟା ଆଜି ତାରିଖରେ ଅଭାବ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ଲେଖିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହବଣି, 100 ବର୍ଷରୁ ପାର ହବଣି, ଆଜି ଆମେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା କଣ ଥିଲା, ଆଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କବିତା ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ କବି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ନାମ ଯଶ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଛି। ଋଷି ମାନେ ଅନାମଧେୟ କବିତା ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କବିତା ସେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଅପୂର୍ବେଶୟ କବିତା, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତା ଗୁଡିକ ଆଜି ବି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି, ସତ୍ୟର କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବାନି, ଖାଲି ଚିନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଜିର କବିତା ଏବଂ ଅତୀତର କବି ମାନଙ୍କର କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ କବି ଥିଲା ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କବି ଥିଲା ଜଣେ ରିଭିଲର, କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା, କବି କାବ୍ୟ କଳ୍ପନା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଉପାସିକା, କୋଉ ରାଜନର୍ତ୍ତକୀ ନୁହେଁ, ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିନ୍ ଫିକ୍ସନ, କଳ୍ପନାର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସନ କୁ, କଳ୍ପନାକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ସେ କମିଶନ ହେଇନଥିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହିଡେନ ଟ୍ରୁଥ କୁ ଇମେଜ ଦବା, ରୂପ ଦବା। ବୈଦିକ ଶୈଳୀରେ ଯେତିକି ବି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ସବୁ ଗୁଡିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟୁ କନଭେ ରିଅଲିଟି, ନଟ୍ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଏ ପ୍ଲିଜିଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଥଟ୍। ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ବିନୋଦନ ପାଇଁ, ଖୁସି ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ the image was to these seers a revelative symbol of the unrevealed। ଆମେ କବିତାରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଇମେଜ, ଆମେ କଳ୍ପନା କହିପାରିବା, ତାକୁ ପ୍ରତିରୂପ କହିପାରିବା ଇମେଜକୁ। ତେଣୁ କବିତାରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିରୂପର କଥାଟି ରହିଛି, ଟୁ ଦିସ୍ ସିୟର୍ସ, ଏଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ଥିଲା
गोटे रिभेलेटिव सिंबल। रिभेलेटिव सिंबल माने सत्य उद्घाटनकारी प्रतीक। सत्य को उद्घाटन करिया भली गोटे प्रतीक थिला। इट वाज यूज्ड। हाँ, ये जो सत्य को उद्घाटन करिवार जो प्रतीक कहांकर ना ऑफ द अनरिवील्ड, जहा अनुद्घाटित होइछि, अनुद्घाटित होइकि रहिछि, अनुद्घाटित होई रहितिबा सत्य को उद्घाटन करिवार कामटी इमेजिंग जो प्रतिरूप निर्माण करुथिला ऋषि मानक पई। And it was used because it could hint luminously to the mind what the precise intellectual word. It was used, एगुड़िक व्यवहार करा जाउथला कारण because it could hint luminously to the mind. एगुड़िक मनीष को बा मनीषर मन को लुमिनसली हिंट करि पारुथिले, अर्थात आलोकित भावरे सेमानंकु गोटे व्यंजना देई पारुथिले बा गोटे सूचना देई पारुथिले व्हाट द प्रेसाइज इंटेलेक्चुअल वर्ड, जोटा गोटे बुद्धि प्रसूत प्रेसाइज इंटेलेक्चुअल वर्ड, बुद्धि प्रसूत शब्द apt only for logical or practical thought, जोटा केवल न्याय युक्ति मूलक बा जोटा व्यावहारिक भावना क्षेत्र में काम आसला से कथाटी से कहते और टू एक्सप्रेस द फिजिकल एंड द सुपरफिशियल, जोटा थिला सुपरफिशियल आउ फिजिकल भौतिक आउ परिभागस्थ अर्थ को प्रकाश करथिला, could not at all hope to manifest, एगुड़िक आदौ प्रकाशित हबार कौन सी आशा रे नथिले। आउ थरे कथा बुझा जाओ, केवल सत्यर उद्घाटनकारी प्रतीक होइकि रहिथिला, सत्य ही प्रकाशित होउथिला। मने करंतु आमे कहवा आमर किछि फिजिकल सुपरफिशियल प्रैक्टिकल लॉजिकल कथा सब रही, बाह्य उपरिभागस्थ भौतिक एवं न्याययुक्त प्रैक्टिकल थॉट व्यावहारिक कथा सब रही। आम तेल लुण संसार व्यावहारिक, आमे सेटा को एक्सप्रेस करि परिबा कि नहीं। प्रभु कहते कुड नॉट एट ऑल होप टू मैनिफेस्ट, एगुड़िक आशा नथिला जे से माने आसिकी प्रकाशित हो पारे, सेगुड़िक आसु नथिला। ताले केवल आसुथिला सेही सब प्रेसाइज इंटेलेक्चुअल वर्ड जो मानक पाखरे मन को ज्योतिर्मय संकेत दबार क्षमता रही। अर्थात आपण गोटे कविता पढ़िले आलोकित हेबे यही भली गोटे व्यवस्था रही। कौन सी व्यावहारिक जीवन कथा, कौन सी तर्कसंगत बाह्य भौतिक जीवन कथाटी कह जाई नथिला। ताले आमे कहीं एते कथा आसिला ना वेदर पुरुष सूक्त रे चारोटी जाक वर्ण सृष्टि हेतिबा
गोटे परम देवतांकर शरीर कथा कुहाଯାଇଛି, जोथिरे तांकर मस्तक बाहु जंघ पादरू चारिवर्ण सृष्टि होइछन्ति बोली कहूछु। एटा गोटे कविर कल्पना थिला। तेणु आमे से कथा को किपरि बुझिले सेटा अलग कथा। प्रभु कहउछन्ति एई जो कथाटी आसीथिला टू देम दिस सिंबल ऑफ द क्रिएटर्स बॉडी, स्रष्टांकर शरीरर एई जो प्रतीकटी एइटा गोटिए जो प्रतीक सिंबलटी वाज मोर देन इमेज। एटा प्रतिरूप केवल नथिला, एटा प्रतिरूप ठारो अधिक थिला। इमेज ताकू आमे कहिबा नाही। ये कौन करुथला? एई कथाटी प्रमाणित करुथला जे इट एक्सप्रेस ए डिवाइन रियलिटी। इट एक्सप्रेस ए डिवाइन रियलिटी। यह एक भगवत सत्य को प्रकाशित करिथिला। भागवत सत्य, यह एक भागवत सत्य को बा दिव्य सत्य को प्रकाश करिथिला। कौन? ह्यूमन सोसाइटी वाज फॉर देम एन अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस इन लाइफ ऑफ द कॉस्मिक पुरुष हु हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ अदरवाइज इन द मटेरियल एंड द सुपरफिजिकल यूनिवर्स। मनीषर समाज कहले से माने जड़ और जड़ातीत विश्व निजकू अन्य बाटरे प्रकाश करी रखिथिबा परम विश्व पुरुषंक जीवन मध्यरे प्रकाशित करि परिवार एक उद्यम को बुझुतिले। Human society was for them an attempt to express in life the cosmic Purusha. आपण को जीवन रे कॉस्मिक पुरुष को, कॉस्मिक पुरुष के विश्व पुरुष तांको जीवन भितर प्रकाशित करिवे से माने बुझुतले। आमे बुझुनते। आमे जो शब्द गुड़ा काम पाई लगा हितला फिजिकल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सुपरफिशियल, आमे सही लेवल रे अछंती। किंतु सेमानक पाई निज जीवन भितरे सेमाने विश्व पुरुषंको जीवन भितरे प्रकाश करिवार गोटे प्रयास भितरे रहिथिले, who has expressed himself otherwise in the material and supraphysical universe. ये से विश्व पुरुष ना जी निजकू अदरवाइज अन्य भावरे यही जड़ एवं जड़ातीत विश्व रे प्रकाशित करिसथि। हमें तांको भଳି हेबाकू चाहिबा। Man and the cosmos are both of them symbols. मनीष होउछि गोटे प्रतीक, विश्व मध्य गोटे प्रतीक। कहार आमे कहउछु ना जीव और परम, जीव और ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड बेटर हबो। मनीषर रहिछि पिंड और कॉस्मोस हला ब्रह्मांड। आर बोथ ऑफ देम सिंबल्स, दीटी प्रतीक एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम हिडन रियलिटी। से समान प्रच्छन्न सत्यर से माने होचंती प्रकाश। से प्रच्छन्न सत्य किए? निजे परमात्मा विश्व पुरुष। ब्रह्मांड भितर जी आतजात होती, पिंड भितर सी भी आतजात होती। पिंडटा गोटे रेप्लिका। विश्व भितर कौन आलोड़न होची सेटा पिंड जानी परिबो। पिंड गोटे बिंदु, किंतु से बिंदु गोटे सिंधु भितर मध्य
गोटे अभिन्न अंग होइक रही। तेणु मैन एंड कॉस्मोस आर बोथ ऑफ देम सिंबल्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम हिडन रियलिटी। से माने प्रतीक, से माने होचंती से प्रच्छन्न परम सत्यर प्रतीक व प्रकाश। तापरे ह्यूमन साइकल रो जो हम विषयटी पढ़ुचंती समाज रो चक्र जो आम कहे साइकल ऑफ सोसाइटी से संपर्क प्रभु आउ किसी कथा निज रखुचंती। शब्द आसो फ्रॉम दिस सिंबॉलिक एटीट्यूड। एटा हला गोटे प्रतीकात्मक मनोभाव, सब कथा को प्रतीक भाव रे नवा। एई भली जो प्रतीकात्मक मनोभाव रही, एटीट्यूड दृष्टि रही, दृष्टिकोण रही, came the tendency to make everything in society a sacrament, religious and sacrosanct. जेतेबेले मनुष्य पाखरे एई भली गोटे प्रतीकात्मक दृष्टि रहिबो, ता पाखरे गोटे टेंडेंसी तैयारी हो, प्रवृत्ति। कौन प्रवृत्ति? टू मेक एवरीथिंग इन सोसाइटी सैक्रामेंट। सबु कथा को गोटे सैक्रामेंट रे परिणत कर देवा पई ता पाखरे इच्छा हो। धर्ममय वो कथा को यदि धर्म कर दिया जाए, रिलीजियस ताको पवित्र धर्म विषय बा ताको धार्मिक कर दिया जाए, एंड सैक्रोसैंक्ट धर्मगत भाव प्रेरणा रे परिणत कर दिया जाए, बट yet with a large and vigorous freedom in all its forms. पुणी एठी रही खाली जे सी तार ये प्रवृत्ति तैयारी होती, तार प्रतीकात्मक दृष्टि को सी गोटे प्रवृत्ति रे परिणत कर देछि, धार्मिक हबार, धर्म पवित्र धर्म विषय बा धर्मगत भाव प्रेरणा द्वारा ता नुहे, बट yet with a large and vigorous freedom in all its forms। तार समस्त रूप रे लार्ज कहले विराट, विगरस कहले शक्तिमय, विराट एवं शक्तिमय स्वाधीनता सेटा मध्य तार प्रेरणा है कि रही ए फ्रीडम व्हिच वी डू नॉट फाइंड इन द रिजिडिटी ऑफ सेवेज कम्युनिटीज। जो धर्म नथिला सेतेबेले कौन रही, आदिम गोष्ठी सब रही, सेवेज कम्युनिटी, से धर्म नथिला, संस्कृति नथिला। सेवेज कम्युनिटी रे कौन रही, एपरिक मैरेज सिस्टम भी नथिबो, जेमति कि हाथी माने दल रोचंती, मांकड़ माने जेमि दल रोचंती, सिंह माने जेमि दल रे रोचंती, सेमिति ही जीवन गुड़िक थिबो गोष्ठी रे। खाली खाद्य संग्रह करिवा, संतान संतति जन्म करिवा, सेमानंको खुएवा पीवा, माने सेमानंको बड़ करिवा, ई सब जो प्रवृत्ति गुड़िक पशु मानक भितर रही, केवल सेही भली गोटे कथाटे रही सेवेज कम्युनिटी भितर।
ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଭିଗରସ୍ ଫ୍ରିଡମ ପ୍ରତି ଭାବନା କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତା ଚାରିକଡେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଗଢା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଗଢା ଯାଇଥିବ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା। ଏସବୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଡିସିପ୍ଲିନ ନୁହେଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଦିମ। ତାହେଲେ ସେଭେନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟିଜରେ କେବଳ ରହିଥିଲା which we do not find in the rigidity of the seventh communities। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାଟିକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅତି ରିଜିଡିଟି ଭିତରେ, କଠୋର ଭାବରେ ଆଦିମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ because these have already passed out of the symbolic into the conventional stage, though on a curve and a degeneration instead of a curve of growth। बहुत गुरुत्वपूर्ण କଥା, କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ এই ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ପାସ ଅନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ପରମ୍ପରା କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଟକୁ, କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜ, ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିମ୍ବଲିକ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ। এই କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଲା ବେଳେ, କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି କନଭେନସନ। ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ ମହାନଦୀ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ରାଜା କି ଋଷି ତାକୁ ଦେଇଥିବେ ନା ନାହିଁ, ବାକି ମାନେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟା କନଭେନସନ। ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟେ ଚାଲନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା କନଭେନସନ, ସେଟା ଡାହାଣ ପଟେ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଅମୁକେ, ସେଟା ଗୋଟେ କନଭେନସନ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଅଦରୱାଇଜ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ନାଁ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ବାକି ମାନେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, କନଭେନସନ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ, ସେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ତାର ଚାରିଟା କାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଚାଲେ, ସେଟା ବି କନଭେନସନ। ଯେତେବେଳେ କାହାର କେହି ଶବ କେହି ନା ଉଠେଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କୋଭିଡ ସମୟରେ କଣ ସେଇ ନିୟମଟା ପାଳନ ହେଇପାରିଲା? 4 ଲୋକ ଆସିବେ, ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇବେ, ସେ ତା ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ କିଏ କୁଆଡେ ଜଳେଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିପାରିଲା କି? କାରଣ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ପୁରା ପୁଅ ମାନେ ଡରିଲା ବାପାକୁ। ଆଉ ବାପା କଣ ଖାଲି ମରୁଥିଲା କି, ପୁଅ ମାନେ ହିଁ ମରୁଥିଲେ। ପୁଅକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ବାପା ବି ଗଲାନି, ଏପରି ସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କରି ଆସିଛୁ, ହ୍ୱାଟ ଧର୍ମ ନାଁରେ, ସେଗୁଡାକ କନଭେନସନାଲ। ଆମେ ସିମ୍ବଲିକ ଯୁଗକୁ ପାର ହେଇକି କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ କଥା ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟ, ରିଲିଜିୟସ ଆଣ୍ଡ ସାକ୍ରୋସାଙ୍କ୍ଟ ହବ, ପବିତ୍ର 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 ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର ହବ। ସେଇ କଥା କରୁ କରୁ ସେ ଗୋଟେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ରିଜିଡିଟି ଅଫ ସେଭେଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଠାରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏଠି କର୍ଭ ଅଫ ଡିଜେନେରେସନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, ଅବକ୍ଷୟ ଭିତରେ। କନଭେନସନ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ଅବକ୍ଷୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯେତେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ କନଭେନସନାଲ
सिंबलिक आदौ नुहति सिंबलिक भितर आम प्रवेश कर पारना मु आप गोटे छोट उदाहरण दूसरी होली होली रो सिंबल कौन लव कि आम अच्छे कौटी कन्वेन्शन रे जी रंग मंचे किसी से अलगातरा हो गोबर हो खराब कलर गुड़िक हो सस्ता कलर धूली माटी मिसथिबो आ लोके तो कंपनी अच्छा जो मैंने कति खराब जिनस बने माहिरी जाणी कि ता मुह को माकड़ कर अच्छी कौन सिंबल एटा कन्वेन्शन लव नहीं कि होली है कहीकि समस्ते समस्त हैरान कर जोग रही तेणु पर्वपर्वाणी गुड़िक प्रबल कन्वेन्शन रही सिंबलिक आटिट्यूड टी नहीं आम तार मूल कथा बुझी भूली जाइए तेणु एटा गला माने कोटिका जीवा डिजेनरेशन देखि जीवा अधोगति देखि जीवा अवक्षय देखि जीवा एटा को आम कहि परिबानी जे आम कर्व ऑफ ग्रोथ देखि जाइछु हमर प्रगति हिची वृद्धि हिची सेमिति कहि परिबानी एटा वृद्धि बा उन्नतिर सूचक नुहे बरं सिंबल रु जेतेबेले आम कन्वेन्शन को आसु सेटा हुए गोटे डिजेनरेशन गोटे अवक्षय अधोगति जोटा मनुष्यर है आम ये कथा गुड़िक सहजरे बुझीपार ना समाजटा बुझी हेनी ना धर्मर पागलामी भितर आम सब मरी मरा जा धर्म गोटे बड़ पागलामी हो मूल उद्देश्य कौन थिला सिंबल कौन थिला कन्वेन्शन कौन है आम कौन छाड़िलु कौन ग्रहण कलु यही सब कथा गुड़िक प्रभु आपण को जन चाहते तेणु प्रभुंकर यही सुंदर माने जो प्रकाश आपण जीवन में प्रकाश आणु ये अभी गोटे अभी अस्पृहा सहित आज आलोचना को आम ये रखुचु समस्त को अनेक शुभेच्छा वंदे मातरम।